आपको बताएं कि मुल्क के बेशतर शहरों में 2022 का आखिरी सूरज गुरूब हो रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नजर। जी यासिर, बताइएगा, ये सूरज आज गुरूब हो रहा है, कल जो सूरज तुलू होगा वो नए साल का होगा, क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं शहर इक़्तिदार की आवाम की? जी बिल्कुल, 2022 की आप इख्तिताम पजीर हो गया है। अब क्योंकि आखिरी सूरज जो है वो गरूब होने को है, तो इसलिए शहर के मुख्तलिफ जगह जहाँ पे सूरज जो है डूबता दिखाई देता है, जैसे बड़ी बिल्डिंग्स हैं या इस तरह फैसल मस्जिद के करीब एरिया है, सामने को है, ये इस तरह के जो सियाती मकामात हैं वहाँ पे लोग खड़े होकर ये नज़ारा भी देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी कुछ तल्ख यादों के साथ ये जो साल है ये अब बीत रहा है। तो इसलिए लोग इस साल से इतने कोई उस तरह खुश तो नहीं है, क्योंकि माशी तौर पे मसाइल मामलात वो इस तरह के चलते रहे कि जिसकी वजह से लोग खासे परेशान रहे। लेकिन अब हम देख रहे हैं जिस जगह मैं मौजूद हूँ सूरज गुरूब होने को है, बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ जमा हैं, ये नज़ारा भी देख रहे हैं और आज मौसम भी खुशगवार है, तो इसलिए जो सूरज की आखिरी बिखरती किरणें हैं वो देखने के लिए यहाँ लोग बड़ी तादाद में मौजूद हैं। 2022 की अगर बात करें तो 2022 पूरा ही जो है एक तो सियासी मसाइल एक तरफ, माशी मसाइल एक तरफ, जो आम लोग थे वो मुश्किलात का शिकार ही रहे। लेकिन अब वो 2023 से मजीद अच्छी और बेहतर तवक्कुआत जो हैं वो लगाए बैठे हैं कि 2023 जो है वो अच्छा होगा। तो फिलहाल सूरज जो गुरूब होने को है और इसके देखने के लिए बड़ी तादाद में शहर इक़्तिदार के बासी जो हैं वो भी मुख्तलिफ जगहों पर जमा हैं। जी ठीक है यासिर, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। लाहौर का रुख करेंगे, अतीक मलिक वहां हमारे साथ मौजूद हैं। जी अतीक, बताइएगा, जिंदा दिलाने लाहौर की क्या सूरत हाल है? आखिरी सूरज ये इस साल का गुरूब हो रहा है, कल नए साल का सूरज जो है वो तुलू होगा, वहां के आवाम की क्या उम्मीदें हैं? जी बिल्कुल, साल 2022 का भी सूरज गुरूब हो चुका है। बड़ी तल्ख और बड़ी शीरी यादें थी इस साल में भी, जो यहाँ पर एक इस साल भी बड़े इस साल भी पुरजोश थे शहरी के। हमारे यहाँ ये जो साल है वो बड़ी उम्मीदों के साथ बड़ी जो बड़ी जो है वो बेहतरी का साल होगा। लेकिन ये साल भी जो है वो बड़ा अफसुर्दा और बड़ा मायूसकुन रहा लाहौरियों के लिए, क्योंकि जैसे ही कोरोना खत्म हुआ, कोरोना की वबा के साथ ही स्मोक और डेंगू ने जो है वो यहाँ पर डेरे डाल रही है शहरी इस हवाले से काफी मुश्किलात का शिकार भी रहे। और इसके साथ साथ महंगाई ने इस साल बड़ा शहरियों को परेशान रखा, और जो उम्मीदें जो हुकूमत के साथ वाबस्ता थी, जो उम्मीदें जो शहरियों ने नए साल के साथ लगाई थी, वो सारी की सारी इस साल दम तोड़ गई। लेकिन शहरी पुरजोश हैं, पूरी उम्मीद है कि ये साल जो 2022 का गुरूब हो रहा है वो इस साल तमाम तल्ख और तमाम बुरी यादों के साथ गुरूब होगा, और कल का जो सूरज तुलू होगा वो नई उम्मीदों और नई उमंगों के साथ तुलू होगा। क्योंकि इस साल अगर बात कर ली जाए ताजे रहनुमाओं की, तो इस साल 2 बार जो है वो लाहौर की मार्केटें बंद की गई। एक बार जब पावर जनरेटर जो मसला बना था, हमारी बिजली की किल्लत का सामना करना पड़ा था हुकूमत को, और उस दौर में हमजा शहबाज शरीफ की हुकूमत में लाहौर की मार्केटों को जल्द बंद करने की हिदायत जारी की गई थी, जिस पर शहरियों ने और जो ताजिर बरादरी थे उन्होंने काफी जो है वो बरहमी का इजहार भी किया था। और इस बार फिर जैसे ही समूह का आगाज हुआ तो उस साल भी शहरियों को और ताजरों को दुकानें और मार्केटें जो है वो जल्द बंद करने की हिदायत की गई थी, जिसमें जो ताजिर बरादरी है उनका ये कहना है कि हमें इस साल जो है वो काफी जो नुकसान भी उठाना पड़ा, मार्केटें काफी जल्दी बंद करना पड़ी, और शहरी और जो खरीदार हैं वो जल्दी आते नहीं, जिसके बायस आमदनी उस कदर नहीं हो पाई जिस तरह की एक्सपेक्टेशन जो है वो की जा रही थी। अगर शहरियों की बात कर ली जाए, और इस साल शहरी जो है वो हुकूमत से और जो रियासत पाकिस्तान थी उनसे काफी उम्मीदें लगाए हुए थे कि उनको इस बार भी जो है वो रिलीफ फराहम किया जाएगा, महंगाई में कमी आएगी। लेकिन महंगाई में तो कमी नहीं आई, अलबत्ता जो शहरी हैं उन्होंने जो है वो हुकूमत से अगले साल के साथ जो है वो उम्मीद जाहिर की है कि वो आवाम के लिए जो है बेहतर साल साबित होगा। अगर बात कर ली जाए शोबिस शख्सियात की, तो इस साल लाहौर में 2 अहम शख्सियात जो है वो इस दुनिया फानी से कूच कर गई थी। तारिक टैडी जो पाकिस्तान स्टेज अदाकार के बड़े मशहूर नामवर अदाकार थे, और इसके साथ साथ पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के बड़े माया नाज जो अफजाल अहमद चिट्टा अदाकार थे, वो भी जो है वो 2 दिसंबर को इस दुनिया फानी से जो है वो पर्दा कर गए थे। लेकिन जो नया साल है वो शहरियों की जानिब से और तमाम जो पाकिस्तानी हैं उनकी जानिब से उम्मीद जाहिर की जा रही है और दुआएं भी की जा रही हैं कि जो नया सूरज हो वो नई उमंगों और नई जो है वो जो होती है चीजें वो उसके साथ शुरू होगा, तो नया साल भी उनके लिए बेहतर साल जो है वो साबित होगा। जी
ठीक है, अतीक हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। यासिर नजर भी हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद हैं। जी यासिर, बताइएगा, क्या इस्लामाबाद के अंदर जाहिर सी बात है शहर इक़्तिदार है, तो क्या आवाम ने ये उम्मीदें वाबस्ता की हैं कि माशी मसाइल हल हो सकेंगे, सियासी मसाइल हल हो सकेंगे? क्योंकि 2021 जो है वो बहुत बुरा साबित हुआ था, बहुत सारे लोग हमें छोड़ के चले गए थे। 2022 के अंदर आवाम बहुत ज्यादा परेशान रही। अब 2023 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, क्या कोई उम्मीदें हैं या आवाम ने उम्मीदें लगाना छोड़ दी हैं, चाहे कोई भी साल आ जाए? जी, क्योंकि 2022 जो है कुछ तल्ख यादों के साथ रुखसत हो रहा है और इसमें सबसे बड़ा मसला जो आवाम को दरपेश रहा वो माशी सूरत-ए-हाल रही। पाकिस्तान के कई दफा डिफॉल्ट की बातें होती रही, इसके साथ साथ सियासी बुरान जो था वो शिद्दत अख्तियार करता गया और इस हद तक शिद्दत अख्तियार की कि एक हुकूमत तब्दील हुई, दूसरी हुकूमत ने जो इक़्तिदार है वो संभाला और ये सारे उतार चढ़ाव के बाद अब आखिरी दिन 2022 का जो सूरज है वो गुरूब होने को है और इस सूरज की गुरूब होने का जो मंजर है देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग तो यहाँ मौजूद है। लेकिन इनसे जब हम वक्तन फवक्तन बात कर रहे हैं, पूछते हैं, या इनके जो चेहरों पे बिखरी, कुछ लोगों की मुस्कुराहटें भी थी, कुछ लोग गमजदा भी थे और कुछ लोगों की तल्ख यादें भी थी। और सबसे बड़ी बात जो इस साल रही माशी तौर पे, लोग जो है हमेशा की तरह इस साल जो है सबसे बदतरीन सूरत हाल से गुजरे हैं और इस तवक्को का इज़हार तो अब जरूर कर रहे हैं कि 2023 जो है नई उम्मीद, नई करन जो है वो रोशन करेगा और आवाम जो है इनके मसाइल हल होंगे, मुल्क भी तरक्की की तरफ गामजान होगा। लेकिन इसके लिए लोगों के जो रवैये हैं वो तो उन्होंने अपनी तौर पे जहां तक मुमकिन है वो कह रहे हैं कि हम तब्दील करने के लिए तैयार हैं। लेकिन सियासी जो लोग हैं जो इक़्तिदार पे सारे सिस्टम को संभाले हुए हैं, उनसे इनको फिलहाल इसलिए उम्मीदें नहीं है क्योंकि गुज़श्ता 70 सालों से हम देख रहे हैं कि यही उतार चढ़ाव, ये इसी तरह के वादे वही जो है वो होती रही हैं। लेकिन अब जो सूरत हाल है इसमें सूरत हाल इतनी खतरनाक हो चुकी है कि लोग जो है खासे नाउमीद इस साल हमें दिखाई दिए। अब 2023 जो है शुरू होने का है तो इसलिए तवक्कुआत यही रख रहे हैं लोग, यहाँ खड़े जितने भी लोग हैं जिनसे हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम पूछते भी हैं, वो यही कह रहे हैं कि हमें 2023 से उम्मीद जरूर है कि कुछ न कुछ इस मुल्क के लिए बेहतर होगा, माशी सूरत हाल बेहतर होगी, इनके मसाइल जो है वो हल होंगे। तो आप ये भी देख सकते होंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जो सूरज है वो यहाँ से गुरूब हो गया है। सूरज की आखिरी किरणें जो थी वो देखने को मिल रही थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो सूरज है हमारे बिल्कुल जो अकब में गुरूब होता होता डूबने की बिल्कुल आखिरी लम्हात है। क्योंकि कराची में तो वक्त थोड़ा मुख्तलिफ है, यहाँ पे थोड़ा उसमें मुख्तलिफ है। तो इस्लामाबाद में अब सूरज का जो गुरूब होना है उसको देखने के लिए जितनी भी ऊंची जगह हैं, चाहे वो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, सियाती मकामात हैं या इस तरह के जो एरियाज हैं, वहाँ पे ये भरपूर तरीके से जो आखिरी लम्हात हैं इसको एंजॉय भी कर रहे हैं। नेक ख्वाहिशात, नेक तमन्नाएं जो हैं 2022 इसके बाद अब 2023 के लिए कर रहे हैं। लेकिन इन लोगों को फिलहाल उम्मीद है क्योंकि सियासत में जो उतार चढ़ाव है फिलहाल अवाम जो है मजीद बरकरार है, सियासी खींचातानी जो है वो मजीद होनी है। माशी जो मसाइल हैं वो इसी के तरह अगले 4 से 5 महीने हम ये नहीं तसव्वुर कर सकते कि ये हल हो सकेंगे। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो ग्राउंड्स पे लोग देखने के बाद अब 2023 के लिए नेक ख्वाहिशात, उम्मीदें, तवक्कुआत तो रख रहे हैं। लेकिन अब देखना ही होगा कि ये ख्वाहिशात इनकी किस हद तक पूरी होंगी या 2022 की तरह आम लोगों के लिए, आम आवाम के लिए ये इसी तरह मुश्किल तरीन साल होगा। ठीक है, यासिर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक बार फिर लाहौर लिए चलेंगे, अतीक मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। अतीक, जब इस तरह की कोई सूरत हाल होती है, एक जश्न का समा बन जाता है, लोग जैसे इस आखिरी सूरज को डूबते हुए जो है वो देखने के लिए बड़ी तादाद में आए हैं, लेकिन अगर उनके दिल की आवाज सुनी जाए, उनसे जो है वो बोला जाए कि आप बताएं कि आप क्या सोचते हैं, तो वो अपनी महरूमियों का इजाला होते हुए नए साल में देखते हैं या फिर उनको अब भी कोई उम्मीद नहीं है? बात करने के लिए आता है उनसे, जब भी कोई बात की जाए तो उनका सिर्फ एक ही मौक़िफ़ होता है कि हमें महंगाई से छुटकारा मिल जाए तो हमारी जिंदगी आसान हो जाए। उनको किसी और चीज से लगन नहीं, उनकी किसी हुकूमत के आने जाने से गर्ज नहीं। उनका सिर्फ एक ही एजेंडा होता है कि जब जैसे ही साल आगाज होता है या इख्तिताम होता है, हमारी हालत उसी तरह होती है जिस तरह पिछले कई साल गुजरी है। लेकिन उनका हमेशा से ही एक जो है वो इल्तिजा रही है, दरख्वास्त रही है हुकूमत से कि आम आदमी के लिए जो रिलीफ फराहम करने के दावे किए जाते हैं पूरा साल जिस तरह आवाम से वोट हासिल करने के लिए उनको दावे किए जाते हैं, वो कभी पूरे होते नजर नहीं आते। उन्होंने हमेशा जो हुकूमत से और जो उनके मुकामी रहनुमा हैं, जो सियासतदान हैं, उनसे हमेशा एक ही दरख्वास्त करते हैं कि हमें जिस तरह भी मुमकिन हो सके
جس حد تک ممکن ہو سکے ہمیں ریلیف دیا جائے تاکہ ہم اپنی اور اپنے بچوں کی زندگی کو آسان بنا سکے. ان کی زندگی جس طرح کہ ان کا موقف ہے، کہتے ہیں کہ جس طرح کی زندگی روزانہ کی بنیادوں پر مہنگی ہوتی چلی جا رہی ہے، اشیاء خرد و نوش جس طرح سے مہنگی اور ڈبل سے ٹرپل ریٹ پر چلی جا چکی ہے، آمدنی اتنی ہی ہے جتنی آج سے کچھ چند سال پہلے تھی. وہ اس میں اضافہ اگر ممکن ہو تو اس میں اپنی زندگی کو جو ہے بہتر بنا سکتے ہیں، یا چیزوں میں اگر مہنگائی میں کمی کی جا سکے تو اس صورت میں وہ اپنی زندگی کو جو ہے مزید آسان بنا سکتے ہیں. لیکن اس طرح کی سچویشن جو گزشتہ کئی سالوں سے ہوتی نظر آ رہی ہے کہ ڈکلائن جو ہے وہ نظر نہیں آتا، انکلائنڈ ہمیشہ نظر آیا ہے مہنگائی میں، انفلیشن ریٹ میں، اور اس پہ ہی شہری جو ہے وہ بلبلاتے ہوئے نظر آتے ہیں اور غم و غصہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ کہنا ہے کہ جیسے نون لیگ آتی ہے یا پیپلز پارٹی آئے یا پی ٹی آئی آئے، ان کا اس حکومت کے آنے جانے سے کوئی بھی غرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو بھی حکومت آئے وہ صرف اور صرف عوام کی بہتری کے لیے اقدامات کرے، عوام کی بہتری کے لیے جو ہے انیشیٹو اسٹیپس لے، اور جس میں عوام کا بہتری ہو، عوام کے لیے سہولیات ہوں، اس میں ہی ان کی بہتری ہے. ان کو البتہ جو شام کے اوقات پہ جو شہری منچلے ہیں وہ رات میں کئی مقامات پر نئے سال کے آغاز میں ہی جشن منانے کے لیے آتے ہیں، کیونکہ لاہور میں دو ہی بڑے جشن ہوتے ہیں. جب 14 اگست آتا ہے یعنی یوم آزادی کا دن ہو یا نئے سال کے آغاز کا دن ہوتا ہے، اس وقت شہری جو ہے وہ جشن کا سما جو ہے وہ شہریوں پہ جو وہ دکھائی دیتا ہے سڑکوں پر، اور بڑی تعداد میں شہری وہاں پر نکلتے ہیں. لیکن عام روٹین میں جب جو شہری گلیوں میں یا بازاروں میں نظر آتے ہیں، ان سے جب بات کی جاتی ہے تو ان کا ہمیشہ سے ہی مہنگائی کا موقف رہا ہے. البتہ رات میں جو لاہور کے مختلف مقامات ہیں وہاں پر جشن بھی ہوگا، نئے سال کو ویلکم بھی کیا جائے گا اور خوشیاں بھی منائی جائیں گی، فائر ورکس بھی ہوگا، اور جو ہے وہ بڑے اچھے انداز میں اس کو ویلکم کیا جائے گا. ٹھیک، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. پشاور کا رخ کریں گے. شہاب الدین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. جی شہاب الدین، بتائیے گا پشاور کی عوام کی بھی کوئی امیدیں ہیں، کوئی جذبات ہیں، کیونکہ نئے سال کا سورج جو ہے وہ کل طلوع ہونے جا رہا ہے، آج کا سورج یہ غروب ہو گیا، کیا واقعی وہ کسی چیز سے کوئی امید وابستہ رکھتے ہیں؟ اگر پشاور کے عوام کی بات کی جائے تو سال 2022 کا آخری سورج اس وقت خیبر اور افغانستان کے پہاڑوں میں غروب ہو گیا ہے بڑی تلخ یادوں کے ساتھ. اور خیبر پختونخوا کے عوام کا تو یہی امید ہے کہ اگلا سال ان کے لیے خوشیوں کا اور مہنگائی سے چھڑانے کا اور بہت سے خوشیاں ان کو لے کے آئیں. لیکن اگر ہم سال 2022 کی بات کریں تو یہ پولیس کے لیے سب سے بھاری سال ثابت ہو گیا، کیونکہ سب سے زیادہ اس میں پولیس ٹارگٹ ہوتی رہی. تقریباً 120 پولیس اہلکار اس میں ٹارگٹ ہو گئے ہیں. اور ساتھ ہی اس میں اگر بات کریں تو دو بڑے واقعات ہمارے خیبر پختونخوا میں رونما ہوئے. جو ایک پشاور قصہ خانی بازار میں امام بارگاہ پر خودکش حملہ ہوا تھا، جس میں 60 کے قریب 60 سے زائد افراد جان بحق ہو گئے تھے اور 200 کے قریب افراد زخمی ہو گئے تھے. اور حال ہی میں بنوں کا جو واقعہ ہوا تھا، دہشت گردوں نے سیکورٹی اداروں کو چیلنج کرتے ہوئے اپنے مطالبات منوانے کی کوشش کی، لیکن سیکورٹی فورسز نے ان کے مطالبات نہ ماننے سے انکار کر دیا اور اس کو تہس نہس کر دیا اور سب کو جان بحق کر اس کو ہلاک کر دیا. اسی طرح اگر ہم بات کریں تو بلدیاتی انتخابات بھی اسی سال ہو گئے، لیکن بلدیاتی نمائندوں کو ابھی تک اختیارات ملنے کے وہ امید رکھتے ہیں کہ ان کو سال 2023 میں کم از کم اختیارات مل جائیں گے اور وہ عوام کے ساتھ جو کیے گئے وعدے ہیں وہ پورے کریں گے. اسی طرح اگر ہم سال 2022 کی بات کریں تو یہ تقریباً احتجاجوں کا سال رہا. اس میں نہ صرف دوسرے لوگوں نے بلکہ حکومت نے بھی حکومت کے خلاف احتجاجی کیے، وہ بھی سڑکیں انہوں نے بند کر دیے. اور چوکوں میں ہمارے جو خیبر پختونخوا کا خیبر پختونخوا اسمبلی کے ساتھ چوک ہے، وہ تقریباً ہر دوسرے روز مظاہروں سے اور مظاہرین کی آوازوں سے گونجتا رہا ہے. اس میں ڈاکٹروں، نرسز، پیرامیڈکس، صحافیوں، وکلاء، ڈاکٹروں، یعنی کوئی ایسا طبقہ نہیں مزدور جنہوں نے اپنے مطالبات کے لیے احتجاج نہیں کیے ہو. تو سال میں تقریباً سال بھر احتجاج ہوتے رہے. تو وہ لوگ بھی پر امید ہے کہ سال 2023 ان کے لیے خوشیوں کا سال ثابت ہو اور اللہ کرے کہ وہ سال 2023 میں اپنے مطالبات ان کے ایسے حل ہو جائے کہ ان کو کوئی بھی احتجاجی مظاہرہ نہ کرنا پڑے.
जी ٹھیک ہے شہاب، ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. ایک بار پھر وفاقی دارالحکومت کا رخ کریں گے. یاسر نذر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. یاسر بتائیے گا، جیسے کہ ابھی شہاب نے بتایا کہ جی پشاور کے اندر، خیبر پختونخوا کے اندر احتجاج ہوتے رہے، حکومتیں دوسری حکومت کے خلاف احتجاج کرتی رہیں، لیکن اب تک وفاقی حکومت کی جانب سے یا اعلیٰ حکام کی جانب سے جو ہے وہ کوئی ایسا پلان سامنے نہیں آیا یا کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ ہم نئے سال کے آغاز سے عوام کو یہ جو ہے وہ ریلیف دینے کے لیے اقدامات اٹھائیں گے. کیا وجہ ہے اس کی؟ جی اگر بات کی جائے 2022 میں جو سیاسی اتار چڑھاؤ تھا تو اس کے براہ راست جو اثرات ہیں وہ عوام کو ہی بھگتنے پڑے، اور سب سے زیادہ معاشی مسائل جو ہیں وہ عام غریب لوگ تھے، ان کو اس کا سامنا کرنا پڑا. مہنگائی جو تھی بدترین صورتحال اختیار کر گئی تھی. ڈالر کی قیمت، عام روٹین کی گیس، بجلی، تمام اشیاء کی جو قیمتیں ہیں وہ ایک لمٹ کراس کر گئی تھی. تو 2022 جو تھا اس میں معاشی طور پہ لوگوں کو شدید مشکلات سے گزرنا پڑا. دوسری جو بات سیاسی گیما گیمی شروع میں تو ہمیں دیکھنے کو ملی کہ ایک حکومت پاکستان تحریک انصاف کی جو حکومت ہے وہ ختم ہوئی، پی ڈی ایم کی جو مشترکہ حکومت ہے اس نے اقتدار سنبھالا. اس کے بعد بھی لوگ یہ توقع کر رہے تھے کہ ایک حکومت جاری ہے، اس جاتی حکومت کے دور میں بھی مسائل جو تھے وہ کسی صورت کم نہیں ہوئے، لیکن جو نئی حکومت آئی اس کے دور میں بھی مسائل جو ہیں مزید بڑھے. تو اس لیے 2022 جو تھا وہ انتہائی تلخ یادیں جو ہیں وہ لے کے اب رخصت ہونے کا ہے. یہاں پہ سورج مکمل طور پہ غروب ہو چکا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں جو لوگ ہیں یہ نظارہ دیکھنے کے لیے جو بڑی بلڈنگز ہیں، ٹھیک ہے یاسر ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا. سکھر کا رخ کریں گے، وہاں پر بھی یہ آخری سورج جو ہے وہ اس سال کا غروب ہو رہا ہے. نئے سورج کے طلوع ہونے سے پہلے عوام نے نئی امیدیں وابستہ کر لی ہیں. ہمارے ساتھ سکھر میں موجود ہیں آج نیوز کے نمائندے جمیل مغل. جی جمیل مغل بتائیے گا، سکھر کے عوام کی کیا امیدیں ہیں؟